Večeras sa pijace stiže spanać. Pravimo predivnu hrskavu pitu sa spanaćem i feta sirom. Ovom receptu ćete se stalno vraćati jer je toliko dobar. Iseckat ću 2 mala praziluka, otprilike je to 300 grama, ako nemate praziluk može i ovako mladi luk ili običan crni luk. Luk stavite u veću šerpu ili tiganj, 100 ml ulja i prodinstite. Spanać je potrebno dobro oprati. Stavite ga da se ocedi. Luk omekšao, dodajemo pola kilograma spanaća. Tim sam ga sve dok ne umekša i količina se skroz smanji, jedno 10 minuta. Ostavljam ga samo 5 minuta da se prohladi. Zatim u spanać stavljamo 3 jajeta. Potom vrlo malo posolite jer je sir slan, ja koristim feta sir i potom 300 grama feta sira, malo bibera. Sir nemojte previše izmiješati, neka bude ovako u manjim komadićima. Ja ću dodati još malo bibera, probala sam fir i iskreno mi volimo baš puno bibera da stavimo u pite. Pogotovo ove koje su ovako udinsane sa lukom. Dno manje tepsije premažite uljem, također stranice. Oko 3 kašike ulja ide na dno. Na dno tepsije sipajte susam da prekrije dno. Zatim slažite kore tako da polovina kore bude van tepsije, a polovina ovako unutra. Premažite sa malo ulja. Poprskajte sa vrlo malo vode. Potom ide ova druga strana. Opet ulje. Voda. Ovako radimo 3 puta, znači u krug. I na dno nagužamo samo jednu koru. Istresamo fil. Poravnajte ga skroz do kraja. I potom preklapajte. Ali tako da nakvasite i pouljite opet svaku koru. Sada kada ovo završimo, ostavit ćemo da odstoji jedno 15 do 20 minuta.
Za to vrijeme uključite rernu na 200 stepeni da se zagreje i onda pečete dok fino ne porumeni. Ukupno ulja za ovo premazivanje potrebno je oko 30 ml, znači ne mnogo, i vode isto tako. Još odozgo dobro premažite uljem i vodom. Odozgo stavljam susan. Ako ne želite, ne morate stavljati susan, ali kombinacija ovog fila od spanaća i sira je savršena u kombinaciji sa ovim susanom, jer bude i još hrskavije. Otprilike potrebno 30 grama susana. Hvala vam na gledanju, uživajte kada napravite ovu pitu i obavezno mi ostavite komentar, podijelite ovaj recept na društvenim mrežama, prijavite se na kanal ako niste i ostavite mi jedan like, komentar ili bar jedno srce lince.